मुकद्दस कलाम में से कुर्सियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 3 आयात हम खुदा के कलाम में से अपनी तरबियत और नसीहत के लिए पढ़ेंगे। कुर्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, दूसरा बाब, उसकी पहली आयत खुदा के कलाम में कुछ यूं दर्ज है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और लौदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी, क्या ही जांफशानी करता हूं, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में घुटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। मुकद्दस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे और इस कलाम की समझ अता करे। आमीन। सब कहें आमीन। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल कुलसे की कलीसिया से मुखातिब है और मुखातिब होकर एक बात जो यहाँ पर बड़ी हैरानकुन है वो ये है, कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और लौदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी। ये कलीसिया से मुखातिब है और कलीसिया को क्या कह रहा है कि आप लोगों ने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी। इसका क्या मतलब है? जिस्मानी सूरत नहीं देखी, ये बहुत गहरी बात है। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका यह है कि पालूस रसूल इस कलीसिया को मिला नहीं। पालूस रसूल की कलीसिया कुर्सियों की कलीसिया से कभी मुलाकात नहीं हुई। इन्होंने पालूस रसूल को देखा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे से वाकियत हासिल नहीं कर सके। इसके बावजूद कहता है सूरत नहीं देखी, क्या ही जांफशानी करता हूं। क्या करता हूं? जांफशानी। जांफशानी का क्या मतलब है? जांफशानी सख्त मेहनत, थका देने वाली मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। तो खैर, इस कलाम में, इस हवाला में से बहुत सारी आयात और बहुत सारी बातें हम सीखेंगे जो बड़ी काबिल गौर हैं, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक है इल्मुल मसीह, तो इस के ताल्लुक से खुदा के कलाम में से हम थोड़ा सा गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस का एक नहायत वसी मज़मून है और ऐसा मज़मून है जिसको जानना और जिसके बारे में पूरी और ठीक समझ रखना हर मसीही पर फर्ज है। यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील 16वें बाब में एक सवाल किया था अपने शागिर्दों के साथ। क्या सवाल था जी? सवाल क्या था? यहां पर कलीसिया बनाने की बात यीशु मसीह करते हैं, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इससे पहले यीशु मसीह ने सवाल किया था। क्या सवाल था? उसे जवाब दो। मुझे क्या कहते हैं लोग, मेरे बारे में क्या कहते हैं? जी, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? क्या सवाल था? लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? वो कहने लगे बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज एलिया और बाज यर्मिया,
बाज कहते नबियों में से कोई होगा। आगे यीशु मसीह ने दूसरा सवाल किया था। क्या सवाल था? तुम मुझे क्या कहते हो? लोग मुझे क्या कहते हैं? ये और बात है। लोग कहते हैं वो खुदा का फरिश्ता था, कोई कहते वो इंसान है, कोई कहते वही खुदा है, वही बेटा है, वही रूहुल कुद्स है। लोग मसीह के बारे में तरह तरह के नजरियात रखते हैं। लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो, इसमें फर्क होना चाहिए। क्या जवाब था? जब कहा गया तुम मुझे क्या कहते हो, तो क्या जवाब आया? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और जब ये जवाब आता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो इसी पर जवाब इलाही ये आता है कि ये बात, ये जो तूने जवाब दिया है, ये बात खून और गोश्त की नहीं, यानी कि तूने अपनी अकल से जवाब नहीं दिया। ये बात मेरे बाप ने जो आसमान पर है तेरे दिल में डाली है, और ये बात चूंकि बाप ने दिल में डाली है, ये दुरुस्त बात है। और इसी बात पर, इसी ईमान पर कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, मैं कलीसिया कायम करूं। तो कलीसिया की बुनियाद क्या है? कलीसिया किस बुनियाद पर रखी गई है? किस ईमान पर रखी गई? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। जवाबे इलाही आता है कि मैं इसी बात पर, इसी ईमान पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। तो यहां पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो। इसके अलावा जब हम बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करें तो हमें कसरत के साथ इस बात का जिक्र मिलता है, जब यीशु मसीह मुजस्सम होकर, यानी जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया पर आते हैं, तो लोगों के अंदर एक जुस्तजू पैदा हो गई, लोगों के अंदर एक आरज़ू पैदा हो गई, और लोग बार बार एक ही सवाल करते थे, एक ही कश्मकश थी उनके अंदर। ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? ये कौन है हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। इसलिए बड़ी ताजुब खेज बात थी, उनके लिए बड़ी हैरान कर देने वाली, तंग कर देने वाली बात थी कि ये कौन है, आमीन, कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। तो हम भी यही सीखेंगे कि ये कौन है। तो ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। टॉपिक है इल्मुल मसीह। क्या टॉपिक है? इल्मुल मसीह। इल्मुल मसीह ये दो अल्फाज का मजमुआ है, इल्म और मसीह। और यूनानी जुबान में जब इसका मुतालिया करें तो यूनानी जुबान में भी ये दो अल्फाज का मजमुआ है। कौन कौन से? क्रिस्टोस और दूसरा क्या है? लोगोस। क्रिस्टोस का मतलब है मसीह और लोगोस का मतलब है कलमा। तो मसीह, इल्मुल मसीह, इसके लुग़वी मानी क्या हुए? मसीह के बारे में इल्म। तो जब मसीह के बारे में इल्म की बात होती है तो फिर इसमें मसीह की जात, उसकी सिफात, मसीह के काम और उसकी जिंदगी के मुतालिक तमाम तरह की स्टडी, तमाम तरह की तालीम इसमें पाई जाती है। यीशु मसीह ने जिंदगी में, इस जिंदगी में, जमीनी जिंदगी में, इस जमीन पर क्या किया, अब क्या कर रहा है, और यीशु मसीह की आमद सानी, ये सारी की सारी बातें इल्मुल मसीह की जो डॉक्ट्राइन है,
اس میں ہمیں سیکھنا ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری باتیں تو ہم نہیں سیکھ سکتے۔ ہم چند ایک باتوں پر ضرور غور کریں گے علم المسیح کے تعلق سے۔ تو پہلی بات میں نے کیا آپ کو بتائی، علم المسیح کے کیا معنی ہیں؟ مسیح کے بارے میں علم، اور یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، علم اور مسیح۔ اور یونانی زبان میں خریسٹوس، اور دوسرا ورڈ کیا ہے؟ لوگوس۔ کیا ورڈ ہے؟ لوگوس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسیح کے بارے میں علم ہے، خریسٹوس اور لوگوس، مسیح اور کلام۔ یہ جو خریسٹوس ہے، یہ ورڈ ہے خائے، رو، آیوٹا، سگما، اومیکرون اور پھر سگما، یہ مل کر، یہ سارے الفاظ مل کر بنتے ہیں خریسٹوس۔ آپ کرسمس کے ایام میں بھی ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ کون سا ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ کرسمس وش کرنے کے لیے ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں ایکس، اور آگے کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ چاند اور عرفان بھائی، یہ دو لوگ۔ تو یہ ایکس سے کیا مراد ہے؟ استعمال کرتے ہیں بڑی صدیوں سے جی، ایکس میری کراس، ٹھیک ہے۔ تو یونانی زبان میں کیا کہتے ہیں کرسٹوس کو؟ مسیح کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ پہلا ورڈ کیا ہے؟ خائے۔ یہ ورڈ ایکچولی خائے ہے، خائے اور ماس۔ یہ خائے جو ایکس ہے، یہ اسی ورڈ سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے خریسٹوس، یعنی خائے اور ماس، یعنی مسیح اور ماس، یعنی مسیح کی ولادت میں جو اجتماع اکٹھا ہوتا ہے خوشی منانے کے لیے۔ یہ ایکس نہیں ہے، یہ کراس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خائے، خریسٹوس، ماس۔ تو یہ یاد رکھیں۔ تو اس کا کرسٹوس کا کیا معنی ہے؟ مسیح۔ اور مسیح کا کیا معنی ہے؟ مسیح کا کیا معنی ہے؟ مسا کیا ہوا، مسا کیا ہوا، جسے کسی خاص کام کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، خاص کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا شخص، اس کو کہتے ہیں مسا شدہ شخص۔ اور مسیح کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے مسا کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، خاص کام کرنے کے لیے الگ کیا ہوا شخص۔ یسایہ 61 کا باب، اس کی پہلی آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، نکالیں میرے ساتھ۔ لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ مسیح کا مطلب ہے مسا کیا ہوا، اور یسایہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ کیوں مجھ پر ہے؟ کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا ہے، اس نے مجھے مقرر کیا ہے، اسے مجھے چن کر الگ کیا ہے۔ لوکا کی انجیل 4 باب اس کی 18ویں آیت میں بھی یہ بیان خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیا ہے۔ یسوع مسیح کا یہ بیان لوکا کی انجیل 4 باب اس کی 18ویں آیت میں ہے،
खुदावंद का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे मुकर्रर किया है, अलग किया है। क्यों मुकर्रर किया, ये भी साथ साथ डिफाइन होता जा रहा है। खुशखबरी सुनाने के लिए, शिकस्ता दिलों को तसल्ली देने के लिए, गमगीनों को दिलासा देने के लिए, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करने के लिए मसा किया गया है। ईमाल की किताब 10वां बाब उसकी जब 28वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से, कैसे, किसने मसा किया है? खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया? वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, और खुदा उसके साथ था। ये हवाला जात जो है, ये इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आपको ठीक और दुरुस्त समझ हो कि यीशु मसीह जो लफ्ज है, इसका मतलब है मसाशुदा शख्स, मसा किया हुआ। और इस रेफरेंस से हमें इस बात की तस्दीक मिलती है, इस बात को हम दुरुस्त तरीके से जान सकते हैं कि यीशु मसीह मसा शुदा शख्स है, मखसूस शुदा शख्स है, मुकर्रर हुआ है, खुदा की तरफ से भेजा गया है, खुदा की तरफ से। आमीन। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना है? इल्म और मसीह, ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। यूनानी में इसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? बोलो बोलो ना बोलो, एंड में बोलना पड़ेगा। क्रिस्टोस और लोगोस, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, क्रिस्टोस मसीह और लोगोस कलमा। और तीसरी बात हमने जानी, मसीह के क्या मानी है? मसा किया हुआ। अगर कोई बाहवाला आपसे पूछ ले तो तस्दीक करो, हवाला क्या दोगे? यशाया 61 बाब पहली 3 आयत, लूक का 4था बाब 18वीं आयत से, इमाल 10वां बाब 28वीं आयत, और भी बहुत सारे हवाला जात हैं। अब दूसरी बात है, जो सवाल पूछा गया था यीशु मसीह थे, वो क्या था? तुम मुझे क्या कहते हो? अब हम जिस बात पर गौर करेंगे वो है यीशु मसीह कौन है और इसका वजूद कब से है। कब से है यीशु मसीह का वजूद? बनाए आलम से पेशतर, बनाए आलम से ओके। मुकद्दस कलाम में से देखते हैं, पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत निकालिए। सवाल क्या है हमारा? यीशु मसीह कौन है और उसका वजूद कब से है? लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। इस आयत का कितनी पर्सनैलिटीज का जिक्र हो गया है जी? पहली बात है, खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया, और आगे चल कहता खुदा की रूह, कितनी पर्सनैलिटीज हैं? 2। पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। यह खुदा के कलमे का वजूद हमें नजर आता है। जब से खुदा है उस वक्त से खुदा का कलमा उसके साथ है। बल्कि अगर यूं कह लिया जाए
کہ خدا کے کلمے کے بغیر خدا کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. خدا کے کلمے کے بغیر خدا کا وجود ممکن نہیں ہے. زندہ شخصیت کے اندر سوچ، اس کا کلام، اس کے خیالات موجود ہوتے ہیں. تو لکھا خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. یہ جو کہا لکھا ہے خدا نے کہا اور روشنی ہو گئی. یہ جو کہنے سے روشنی ہو گئی ہے، تاریکی جاتی رہی ہے، روشنی ہو جانے کا جو سبب ہے وہ خدا کا کلمہ ہے جسے مسیح کہا گیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ خدا کا کلمہ ہے. اور اس کا وجود کب سے ہے؟ جب سے خدا ہے تب سے اس کا کلمہ اس کے ساتھ ہے، یعنی ازلی کلمہ ہے. یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. کیا لکھا اس میں؟ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. کلام کیا تھا؟ خدا تھا. سوال کتنے ہیں؟ یسوع مسیح کون ہے اور اس کا وجود کب سے ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ کلام خدا تھا. پالوس رسول جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس میں پالوس رسول نے کہا ہے خدا کے بھید یعنی مسیح کو جانے. ابتدا میں کلام تھا. یونانی زبان میں لفظ ابتدا کے لیے استعمال ہوا ہے آرکے. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ آرکے. لکھا ہے این آرکے این ہو لگوس. آرکے کا مطلب ہے ازل اور لگوس کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ. تو یہ کیا ہوا؟ این آرکے این ہو لگوس. ایک ازل میں کلمہ تھا. آگے لکھا ہے کلمہ خدا کے ساتھ تھا. گائے اور لگوس کلمہ پراس ساتھ ٹون تھیون. کیا ہے؟ گائے لگوس پراس ٹون تھیون. کلمہ خدا کے ساتھ تھا. آگے لکھا ہے گائے لگوس اور کلمہ این ہو تھیوس. تھیوس کا مطلب ہے خدا اور کلمہ خدا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا وجود ازلی ہے. اور یہ کون ہے؟ گائے لگوس این ہو تھیوس. کلمہ خدا تھا. مسیح کون ہے؟ اور تو دس چڑھو. کلمہ خدا تھا. سیمینار تے پادری نے نہیں چیکنا ہوندا، تسی بھی دسنا ہوندا. تو یہ ازل سے اس کا وجود ہے، ازلی ہے اور خدا ہے. آگے جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. پیدا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ انسان خالق ہے. تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. یعنی یوحنا رسول سے خالق بھی بیان کر رہا ہے. یہ خدا ہے، یہ خالق ہے. اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے
बगैर पैदा नहीं हुई। ये खालिक है, कायनात की वजह तस्मिया खुदा का कलमा यीशु मसीह नासरी है। आमीन। आगे लिखा उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। ये जो मसीह के ताल्लुक से बातें हैं, इससे पहले जब मैंने सेमिनरी नहीं की थी, खिदमत का आगाज कर दिया था, तो मैं ये समझता था, मेरी समझ के मुताबिक, कि जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कहा तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, मेरी समझ के मुताबिक उस वक्त से इस कलमे का वजूद हुआ था कि ये जो लफ्ज थे यही मुजस्सम हो गए। और ये मेरी समझ नहीं, ये बड़े लोग इसी तरह इसको जानते और समझते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है ये असल से खुदा के साथ था। आमीन। ये खुदा है, खालिक है। इसका मतलब ये है कि ये एक इलाही शख्सियत है और खुदाए सालूस में अज़ल से मौजूद रहा है, अकनू में सानी के तौर पर। आमीन। इब्रानियों पहला बाब, उसकी जब हम पहली आयत का मुतालिया करते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है, बल्कि दूसरी आयत से पढ़ते हैं, इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। क्या किए? आलम पैदा किए। सब चीज़ों का वारिस यानी सारी चीज़ों का मालिक है, खालिक भी है, मालिक भी है। सारे आलम, कायनात का जर्रा जर्रा जो कुछ भी आपको नजर आता है, ये सारा कुछ कलमे के वसीला से पैदा हुआ है। कलमा यानी यीशु मसीह इन सारी चीजों का खालिक है। वो उसके बेटे के ताल्लुक से लिखा है, यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि वो उसके जलाल का परताव, किसके जलाल का? खुदा के जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। कलमा क्या करता है? सारी चीजों को खुदा के कलाम की कुदरत से संभालता है। तो हमने अभी तक ये जाना है कि मसीह खुदा का अज़ली कलमा है, अज़ल से खुदा के साथ है, खुदाए सालूस का दूसरा अकनू में शानी इसे कहा गया है। और ये कलमा जो मसीह कहलाता है ये खुदा है। आमीन। कुर्सियों 15वां बाब, पहला बाब, कुर्सियों का 15 बाब नहीं है ना, क्यों पता नहीं वो निकल 15वीं आयत हो गई। पहला बाब उसकी 15वीं आयत का मुतालिया करते हैं। लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में, किस में? कलमा में, मसीह में सब चीजें पैदा की गई। कितनी चीजें? सारी चीजें किस में पैदा की गई? मसीह में, कलमा में। आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी
کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی وہ سب سی چیزوں سے، آگے کیا لکھا ہے، وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ یہ ہے خدا کا کلمہ جو مسیح کہلاتا ہے، جسے ہم یسوع مسیح کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے لکھا ہے اسی کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا کیا گیا اور اسی کے واسطے سب کچھ پیدا کیا گیا۔ ایک بات یسوع مسیح کا بھی دعویٰ اپنا ہے اس کے بارے میں، جس دعوے پر یہودیوں کو بڑا اعتراض تھا۔ کیا دعویٰ تھا؟ اصلی ہونے کے تعلق سے کیا دعویٰ کیا تھا؟ یہودیوں کو بڑا اعتراض تھا۔ بادری صاحب نہیں دستا، بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہو، بیشتر اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں۔ یہودیوں کا بڑا اعتراض تھا کہ یہ بچہ ہو کر ابراہیم قوموں کا باپ، قبیلے اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے، بادشاہوں کے جتھے اس کے سلب سے پیدا ہوئے، اور یہ کہتا ہے اس سے بہتر کہ ابراہیم ہو میں ہوں۔ یہ وہ اپنے الہی حیثیت کو پیش کرتا ہے، الہی ہونے کی دلیل دیتا ہے، اور کہتے ہیں یسوع مسیح نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں خدا ہوں۔ اعتراض کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا ہی نہیں کہ میں خدا ہوں۔ یسوع مسیح تو کہتا ہے اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں الہی حیثیت رکھتا ہوں، اس سے بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں۔ تو کلمہ، مسیح کا کلمہ اصلی کلمہ ہے اور خدا ہے، اور الہی تمام وصف اس کلمے میں ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ اسے کہیں پر خدا بھی کہا گیا ہے تو پہلا یوحنا 5واں باب اس کی غالباً 19ویں یا 20ویں آیت کا مطالعہ کر لیجئے، وہاں پر آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ یسوع مسیح کو خدا کہا جا رہا ہے۔ عبرانیوں پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں خدا کہتا ہے، مگر بیٹے کے بارے میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مگر بیٹے کے بارے میں کہتا ہے اے خدا تیرا تخت، بیٹے کو کیا کہہ کر بلاتا ہے؟ اے خدا تیرا تخت ابدالآباد تک، ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ آمین۔ پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 20ویں آیت کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے، کون حقیقی ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اور یہ بھی جانتے ہیں، آگے بڑھ ہے کہ خدا کا بیٹا، آگے اس بیٹے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ حقیقی۔ اور آگے لکھا ہے ہم اس میں، یعنی خدا کے کلمے میں جو حقیقی ہے، یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ آگے بڑا خوبصورت ورڈ ہے، حقیقی خدا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو، کیونکہ یہ دو ذاتوں کا اجتماع ہے، ذات الہی اور ذات انسانی۔ یہ خدا ہے اور انسان بنا۔ لکھا ہے حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ آمین۔ بیٹا کیا ہے؟ مسیح کون ہے؟ خدا کا کلمہ ہے، الہی شخص ہے، خدا ثالوث کا دوسرا گروہ ہے، اور بیٹا
खुदा है। आमीन। बेटा अज़ल से खुदा सलूस में मौजूद रहा है। इसकी बेशुमार हवालाजात हमने पढ़े हैं और इस बात को जानने के लिए ये हवालाजात काफ़ी हैं कि बेटा असली है, खुदा का कलमा है और बेटा हमें खल्क करता भी नजर आता है। आलम सारे इसी के वसीला से पैदा किए गए हैं। अब अगला सवाल ये है कि क्या यह खल्क करता ही नजर आता है या फिर इसका कोई और भी किरदार आपको पुराने अहदनामा में नजर आया? खल्क किसने किया है सब कुछ, या और भी इसका कलमे का कोई किरदार है? हाँ नहीं तो ना ही कर दो, कुछ ना कुछ कहो सही है। चलो खैर नहीं मत की थी क्या है, अब है क्या ये नहीं पता, ये जान लेते हैं। मसीह खल्क करता तो हमें नजर आता है, लेकिन इसके साथ साथ नबियों की रहनुमाई करता और नबियों पर नाज़िल जो होता था वो कौन था? जी जी सजावल भाई कह रहे मसीह था। सही कह रहे, सही कह रहे। हवाला नहीं पूछांगा क्योंकि याद नहीं होना था। तो ये नबियों के साथ कलाम करता और नबियों पर नाज़िल होता हुआ हमें नजर आता है। पैदाइश की किताब गालबन उसका 15वां बाब, पहला बाब उसकी 15वीं आयत में ये कलाम की सूरत में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ था। पहला सलातीन 6वां बाब उसकी 11वीं आयत में सुलेमान पर नाज़िल हुआ था और नबियों के वसीला, नबियों पर ये कलाम के वसीला से नाज़िल होता हुआ कसरत के साथ हमें नजर आता है। यशाया पर, यिर्मयाह पर, हिजकिय्याह पर, दानियल पर, सदरक, मिशक और अब्द नजूर पर लिखा। जब बादशाह ने देखा कि वो जलकर राख हो गए होंगे तो क्या कहा? 3 शख्स आग की भट्टी में डाले गए थे, लेकिन मैं बांध कर डाले थे और खुले घूमते फिरते देख रहा हूं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है, ताज्जुब खेज बात ये है, 3 फेंके थे, 4 नजर आ रहे हैं और ये चौथा शख्स, इसकी शक्ल अला ज़ादा की सी है। आमीन। इसकी शक्ल खुदा के बेटे की सी है, इसकी शक्ल मसीह की सी है। आमीन। तो ये नबियों पर कसरत के साथ नाज़िल होता हुआ कलाम की सूरत में नजर आता है। इसलिए इस्तिस्ना 18वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मैं एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। और इस्तिस्ना 30वां बाब उसकी 4वीं आयत में लिखा है, वो कलाम यानी कलमा मसीह तेरे बहुत नजदीक और तेरे मुंह में, बल्कि तेरे दिल में है, तेरे अंदर मौजूद है। खुदा का कलमा यीशु मसीह नासरी। तो ये अज़ल से न सिर्फ खल्क करता नजर आता है, बल्कि अपने लोगों की रहनुमाई करता, नबियों पर कलाम के वसीला से नाज़िल होता हुआ भी नजर आता है। अब एक सवाल है, वो सवाल ये है, इस कलमे के ताल्लुक से क्या कुछ सीख लिया? सवाल ही नहीं है, ये पहले दसो फिर सवाल कर। मसीह कौन था और कब से है? तो कौन था? मसीह खुदा का कलमा है। हाँ, खुदा का कलमा और अज़ल से खुदा के साथ, अज़ल से खुदा के साथ और सब चीजें चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, यानी खालिक है। और एक बात आप खास सालूस के उसने खुदा था, बेटा खुदा खुदा था,
اب سوال یہ ہے، یہ خالق بھی ہے، خدا بھی ہے، اصلی بھی ہے، سب کچھ اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، لیکن ان ساری الہی خوبیوں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس اس کلمے کو انسان کے روپ میں بھی پیش کرتی ہے۔ خالق ہے، خدا ہے، لیکن بائبل مقدس اس کو انسان بھی پیش کرتی ہے۔ کوئی ہے حوالہ؟ ٹھیک حوالہ بتایا، فلپیوں 2 باب اس کی 5 آیت، یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے اس کلمے کے تعلق سے جو ازلی ہے، خدا ہے، ازل سے خدا کے ساتھ ہے، خالق ہے، اسی کلمے کے تعلق سے یوحنا رسول 1 باب اس کی 14 آیت میں بیان کرتا ہے، اور کلام مجسم ہوا۔ کیا کیا؟ مطلب جسم اختیار کر لیا۔ اسی لیے ایک خاص بات یسوع مسیح کے تعلق سے یاد کر لیجئے کہ جب اس کو یعنی یسوع مسیح کو کہا جائے گا بیٹا، تو پھر کیا ہے؟ بیٹا بیٹا خدا ہے، اور جب کہا جائے گا یسوع مسیح تو پھر خدا ہے اور انسان بنا۔ کیا یاد کرنا ہے؟ جب یسوع مسیح کو کہا جائے بیٹا تو بیٹا خدا ہے، اور جب اس کے ساتھ لگ جائے یسوع مسیح تو یسوع مسیح خدا ہے اور انسان ہے۔ اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے مسیح کو جو خدا کا بیٹ ہے جانے، کیونکہ یہ دو ذاتوں کا اجتماع ہے، دو فطرتوں پر یہ مشتمل ہے، یہ اپنے اندر دو ذاتیں رکھتا ہے۔ ذات الہی کے بارے میں میں نے اپنی طرف سے آپ کو ٹھیک اور درست طریقے سے بتانے کی کوشش کی۔ اب دوسری ذات کیا رکھتا ہے؟ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے نے جو خالق ہے، جو خدا کے ساتھ ہے، جو خدا ہے، اس کلمے نے جسم اختیار کر لیا ہے۔ فلپیوں 2 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے اس کلمے کے تعلق سے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے یعنی یسوع مسیح نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یہ خدا کے برابر تھا، خدا تھا، لیکن اس کے باوجود خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت دوبارہ کی۔ بادری صاحب ٹائم کتنا ہو گیا؟ 11:30 ہو گیا، 10 منٹ ہے، 10:04 کے میں شروع کی 10۔ اوکے، اپنے آپ کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ یہ کلمہ ابھی انسان کے روپ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ جو
ذات خدا اور خدائے ثالوث کا دوسرا قانون تھا، یہ مجسم ہو کر انسانوں کے بیچ میں انسانی شکل دار کر آ گیا ہے۔ اور پہلا تimotheus اس کا غالباً دوسرے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، کون؟ مسیح یسوع جو یہ حوالہ نہیں پڑھا، انسان ہے، لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع، آگے لکھا جو انسان ہے۔ تو یہ دو ذاتوں کا اجتماع، ذات الہی اور ذات انسانی، انسانوں کی انسان کا روپ دار کر انسانی شکل میں انسانوں کے درمیان آ گیا ہے۔ لوکا دوسرا باب اس کی 40ویں آیت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر بھی یہ آپ کو نظر آئے گا، اس کلمے کے تعلق سے، اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ لڑکا حکمت اور قد و قامت میں بڑھتا گیا۔ 52 ورس ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ انسان اور خدا کی نظر میں مقبولیت پاتا، بڑھتا اور ترقی کرتا گیا۔ پھر مقدسہ مریم سے اس کلمے کی پیدائش کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہ سارے ریفرنس اس بات کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں کہ یہ کلمہ انسان ہے اور انسانی روپ دار کار اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اور رومیوں جب اس کا پہلے باب کی 3 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل، پاکیزگی اور روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے اعتبار سے کون؟ خدا کا بیٹا۔ اور جب خدا کا بیٹا کہا جاتا تو پھر خدا کا بیٹا خدا ہے۔ جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے ہے، نسل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے یہ ایک انسان کی نسل سے اس کا نسب نامہ ملتا ہے، کیونکہ یہ انسان بنا ہے، انسان ہے۔ اس لیے مقدس پالوس رسول سے بھید بیان کرتا ہے، مسیح کو جانے جو خدا کا بھید ہے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح جو کلمہ خدا ہے، خدا کے جلال کا پرتو، اس کی ذات کا نقش، خالق، کیا ضرورت تھی کہ یہ مجسم ہوتا اور انسان بن کر دنیا میں اس کو آنا پڑا؟ اس سوال کا جواب دے، کیوں انسان بننا پڑا؟ کیوں انسان بننا پڑا اس میں؟ رومیو 3 باب اس کی 23ویں آیت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر ایک بڑا فتویٰ ہے۔ کیا فتویٰ ہے؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سب میں کون کون آ جاتا ہے؟ نسل آدم کی نسل۔ لیکن جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو انسان نہیں، خدا نے کئی ایسے اشخاص کے بارے میں گواہی دی ہے کہ یہ راست باز ہیں۔ کوئی ایک آپ کو یاد ہو جس کے بارے میں خدا نے کہا ہو کہ یہ راست باز ہے؟ نوح، ایوب، مقدس یوسف جو مریم کا شوہر تھا، مقدسہ مریم، یہ کون لوگ تھے؟ مقدس موسیٰ،
मुकद्दस मूसा को कहा गया मैं तेरे जैसा नबी, यानी यीशु मसीह। तो ये सारे लोग वो थे जिनके बारे में बाइबल मुकद्दस और खुदा खुद शहादत देता है कि ये रास्तबाज हैं। लेकिन यहां पर लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, इसमें ये सब भी शामिल हैं जिनके बारे में कहा गया था कि ये रास्तबाज हैं। तो ये रास्तबाज इसलिए कहा गया, शख्सी तौर पर इन्होंने अमली तौर पर अपनी जात में कोई गुनाह नहीं किया था, रास्तबाज थे, रास्ते पर कायम रहते और रास्ते पर चलने वाले लोग थे। लेकिन तो भी आदम की नस्ल होने की वजह से, नस्ले आदम होने के सबब से मारूसी तौर पर गुनाह इनके अंदर मौजूद था। इसलिए कहता सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और खुदा का बेटा जो इंसान बना है, ये इन्हीं महरूमियों से आपको निजात देने के लिए इंसान, आमीन, इन्हीं महरूमियों से आपको निजात देने के लिए इसको इंसान का रूप डालना पड़ा है। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। तो यीशु मसीह इंसान इसलिए बने कि आपको और मुझे निजात दे सके, गुनाह और अबलीस की कैद से आजाद करवा सके। और भी बहुत सारी बातें हैं जो यीशु मसीह के इंसान बनने या मुजस्सम होकर दुनिया में आने को बयान करती हैं, लेकिन उनका बयान हम नहीं करेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। अब यीशु मसीह इस वक्त खुदा की दाहिनी हाथ आदमी वाला पर, लेकिन फारिग नहीं, काम कर रहा है। क्या कर रहा है जी? सही जवाब किसी ने दिया? बोल दो। शिफायत किसने कहा? तो ये शिफायत ही करता है। मेरी चाची जी ने जवाब सही दिया। तो रोमियो 8वां बाब उसकी 34वीं आयत में लिखा है कि ये अब शिफायत करता है। यीशु मसीह अब आसमान पर आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो कितनी मोहब्बत करता है यीशु मसीह, ये कैसा जबरदस्त है। आपको इंसान के अंदर एक फितरत है कि मेरी सीट जड़ी हो दूसरे नालों ऊंची होनी चाहिए, लेकिन यीशु कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और इस जमीन पर जो काम कर रहा है वो अपने खादमों के वसीला से कलीसिया बना रहा है, कलीसिया की तमीर और तरक्की का काम कर रहा है। अब जरा एक ही बात है 5 मिनट की, अपने हवाले पर वापस आते हैं। उसमें चंद एक बातें हैं जिन पर हम गौर करके फाइंड अप करते हैं। तो कौन सा हवाला पढ़ा था जी? दूसरा बाब उसकी पहली आयत, दोबारा पढ़ते। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और लदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जांपशानी करता हूं, यानी बड़ी सख्त मेहनत करता हूं उनके लिए। क्यों मेहनत करता हूं? पहली बात तो यह है ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो, वो मोहब्बत से आपस में गुटे रहें। और आगे खास बात यह है कि पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के वेद यानी मसीह को पहचाने। मसीह की पहचान के लिए कि ये लोग मसीह को पहचान जाएं, इसलिए वो कहता मैं जांपशानी करता हूं, सख्त मेहनत करता हूं, ताकि
تاکہ آپ لوگ مسیح کو پہچان جائیں۔ تو مسیح کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ یہ بات ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ مسیح کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ پہلی بات آپ کو یہ بتاتا چلے جاؤں کہ آپ کی جسمانی، روحانی اور زندگی کے ساتھ جتنی بھی برکات ریلیٹڈ ہیں وہ یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے، اس کا تعلق یسوع مسیح کو جاننے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہتا ہے چاپشانی کرتا ہوں تاکہ پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بید یعنی مسیح کو پہچانے۔ آگے بڑی خاص بات ہے کہ مسیح کو ہمیں کیوں جاننا ہے یا مسیح کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جس میں یعنی مسیح میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ کا کیا مطلب؟ چھپے ہوئے ہیں۔ کس ذات میں؟ مسیح کی ذات میں حکمت اور معرفت کے سارے خزانے یسوع مسیح کی ذات میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے ساری بائبل دیتے ہیں سمجھ آ جائے گی، صرف ایک ہی گال سمجھ جاؤ، کیا؟ مسیح کو جان جائیں، حکمت اور معرفت کے سارے خزانے آپ پر کھل جائیں۔ آمین۔ کس کو جاننے سے؟ مسیح کو جاننے سے۔ تو کیوں جاننا ضروری ہے؟ تاکہ آپ صاحب حکمت ہو جائیں، دانا ہو جائیں، عقل مند بن جائیں اور سارے خزانے مسیح کو جان لینے کے سبب سے آپ پر کھل جاتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 17ویں آیت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہاں پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ وہ تجھ خدائے واحد برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ورڈ ہیں جو میں نے نہیں پڑھے۔ ابھی بھائی کاٹ لینا، کاٹ لینا ہمارا 17واں باب 30 لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی یہ ہے۔ کیا ہے ہمیشہ کی زندگی؟ کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ یسوع کو جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے جاننا؟ یسوع کو جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایک حوالہ ہم نے پڑھا تھا جس میں یسوع کو حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی کہا گیا ہے۔ کون سا حوالہ تھا بتائیے؟ پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 20ویں آیت، اس میں لکھا حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے، یعنی بیٹا ہے۔ یہاں لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد برحق اور یسوع مسیح کو جانے۔ سامری عورت سے یسوع مسیح نے کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ پتا ہے جانو، دسنا نہیں۔ یس، یہی بات ہے۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، کیا جانتی؟ کس کو؟ خدا کی بخشش کو۔ خدا کی بخشش کون ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا کا بیٹا خدا کی بخشش ہے۔ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا اور تو اس سے مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی پلا اور تو پھر کبھی پیاسی نہ ہوتی۔ تو بیٹے کو جاننے میں ہمیشہ کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ بیٹے کو جاننا ہمیشہ کی زندگی پانا ہے۔ پہلا یوحنا
5वें बाब में ही ये बात है, या 4थे बाब में, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास उसके पास जिंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है। यस, तो बेटे को जानना इसलिए जरूरी है, मसीह के ताल्लुक से पूरी पूरी समझ रखना और दुरुस्त समझ रखना इसलिए जरूरी है कि हिकमत और मार्फत के सारे खजाने इसी में पोशीदा हैं और इसी के साथ जिंदगी जुड़ी हुई है। और ना जानने की एक बड़ी वजह यह है कि जो यीशु मसीह को नहीं जानते, ना जानना, ना वाकिफ होना खुदा के कलाम के मुताबिक हलाकत का बायस। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, यानी पहचान नहीं थी इसलिए हलाक हो गए। तो ना जानना, अगर जानते हैं तो मैंने आपको खुदा के कलाम में से बताया कि इसके क्या फायदे हैं, और अगर नहीं जानते तो ये हलाकत का बायस बन जाता है, इंसान गुमराह हो जाता है। बेशुमार बिदात ने जन्म ले लिया है मसीह की ज़ात को ना पहचानने के सबब से। मसीह की ज़ात को ना पहचानने के सबब से बहुत सारी बिदात ने जन्म ले लिया है। इसलिए बेटे को जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो सवाल करके वाइंड अप करता हूँ, यीशु मसीह कौन है? और अगर मैं कहूँ इंसान है, इंसान है, तो यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान। इस बात पे भी एतराज है कि ये लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता। आपको लफ्ज़ कामिल खुदा और कामिल इंसान, सवाल जब से जवाब दे देंगे तो मैं बह जाना सुनगा, ये भी आगे ये बात जब कामिल खुदा और कामिल इंसान। तो ये लफ्ज़ यीशु की ज़ात के साथ क्यों जुड़ गए? दरअसल यूनानियों की एक मिथ थी। मिथ किसे कहते हैं? झूठी कहानी को। तो जो झूठी कहानी उनकी थी, वो ये कहते थे उनके जो देवता थे यूनानी अपनी बेटियां, हसीन और खूबसूरत बेटियां कुंवारी रखते थे, और जब वो बालिग हो जाती, जवान हो जाती थी, तो वो बेटी देवता अपने देवता के सुपुर्द कर देते थे। और जब देवता के सुपुर्द कर देते थे तो उस बेटी से और उस देवता से जो औलाद पैदा होती थी उन्हें कहा जाता था हाफ मैन एंड हाफ गॉड। देवता की तरफ से वो खुदा है और बेटी की तरफ से वो इंसान है। हाफ मैन एंड हाफ गॉड, ये मिथ है, हाफ मैन एंड हाफ गॉड। तो उस वक्त यीशु मसीह चूंकि दो जातों का इज्तिमा था, क्या क्या? जाते इलाही और जाते इंसानी। तो यूनानी यीशु मसीह पर भी इस बात का फतवा लगाते, इसलिए उस दौर के उलमा ने, मुकद्दस लोगों ने ये यीशु मसीह के साथ टाइटल या अल्फाज लगाए कि ये कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और बाइबल मुकद्दस इसकी शहादत देती है। हकीकी खुदा पढ़ा हमने, हकीकी खुदा और कामिल खुदा एक ही बात है। इंसान भी हमने पढ़ा, खुदा और बीच के दरमियान में, खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, यानी वो कामिल इंसान है। तो ये इस वजह से उसके साथ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, डेमी गॉड नहीं है। वो अपनी उस और देवता की उस औलाद को डेमी गॉड, हाफ मैन एंड हाफ गॉड कहते थे। तो यीशु मसीह कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। मसीह के लिए यूनानी लफ्ज़ क्रिस्टोस, और कलाम के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हो? लोगोस। मसीह के लुग़वी मानी मसीह के बारे में इल्म, और यीशु मसीह के ताल्लुक से हमने
बखूबी गौर किया कि ये इसका वजूद खुदा सलूस में हमेशा से मौजूद रहा है। यीशु मसीह खुदा है और इंसान है, और जब आप इस पर ठीक और दुरुस्त ईमान रखते हैं और इसी तौर पर जिस तौर पर बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह की ज़ात को बयान करती है, इस तौर पर ईमान लाते हैं, तो फिर आपको निजात पाने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। आमीन। आप फना से छूटकर बका में दाखिल हो जाते हैं। आमीन। ज़ाते इलाही का हिस्सा बन जाते हैं और खुदा के जलाल में शरीक हो जाते हैं। इसलिए निजात पाने के लिए बेटे पर, यीशु मसीह पर उसी तौर पर ईमान रखना है जिस तौर पर बाइबल मुकद्दस बयान करती है। खुदावंद आपको बरकत दे।